إلى ملف التعاون الآن، والبداية من الشراكة الجزائرية الإيفوارية، حيث انتهى منتدى الاقتصادي الجزائري الإيفواري في طبعته الأولى على اقتراح أبيجان 4 قطاعات رئيسية للجزائريين الراغبين في الاستثمار بهذا البلد الإفريقي، تتقدمها الصناعة التحويلية في المجال الفلاحي إلى جانب السكن والمنشآت القاعدية والطاقة. مفاد قناة زير نيوز إلى أبيجان الإيفوارية عبد الرحمن بوضياف يفصل في الموضوع التالي. كوت ديفوار ثاني أكبر اقتصاديات غرب إفريقيا، المحطة الأولى في جولة لأكبر وفد اقتصادي جزائري في القارة السمراء، والغاية استهداف سوق استهلاكية تعادل 350 مليون شخص. هنا متعاملون عن البلدين وأصحاب مبادرات ومسؤولون حكوميون، الكل اجتمع لتقييم المبادلات الاقتصادية ورسم الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. Nous sommes ici pour essayer de voir et de trouver comment améliorer et accroître nos échanges. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Le potentiel des deux côtés, il est important. L'optimisme, il est clair que nous sommes tous deux optimistes et ce qu'on pourra faire est encore plus important que ce qu'on a fait avant et ce qu'on fait. Nous avons fait un tour d'horizon et pour voir un peu comment nous allons développer nos échanges commerciaux et développer nos relations économiques, commerciales et industrielles. Nous pensons que l'Algérie est un pays qui pourrait apporter beaucoup. C'est vrai, il y a une complémentarité en matière économique, il y a une complémentarité dans les activités que nous menons, mais dans cette complémentarité, il y en a qui ont des atouts supérieurs ou supplémentaires qu'il convient de partager. Et l'expérience algérienne, notamment dans la transformation des produits comme la tomate, est une expérience qui reste à partager avec la Côte d'Ivoire. بأكثر من 40 رجل أعمال ومتعامل اقتصادي ينشطون في قطاعات حيوية، حضرت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى أبيجان، وفي حقيبتها حزمة المبادرات والطموحات لمقاولين يسعون لتحقيق الحلم الاقتصادي الجزائري في القارة السمراء. Cette volonté panafricaine de l'Algérie dans son développement économique correspond parfaitement au nouveau plan de développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest bien évidemment dans son ensemble, mais de la Côte d'Ivoire, un plan 2016-2020 qui va faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente dans quelques années. Et la Côte d'Ivoire a précisément exactement les mêmes attentes que l'Algérie en matière de diversification économique. Et il se trouve que ces priorités qu'elle définit dans l'agro-industrie, dans l'agri-industrie, dans les BTP, dans les services, les télécoms, etc. correspondent parfaitement à ce que peut offrir aujourd'hui l'Algérie. لقاءات ثنائية كانت فرصة لرجال الأعمال عن الجانبين لبحث فرص الاستثمار والتمهيد لمشاريع صناعية وإنتاجية بين البلدين، وتكرس لمبادرات تصديرية جزائرية نحو هذا البلد الإفريقي. Nous sommes ouverts dans les infrastructures surtout, et puis aujourd'hui on parle de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Nous attendons justement les opérateurs économiques algériens dans ce secteur-là pour venir nous appuyer parce qu'il y a un manque énorme de logements. Et donc vraiment il y a beaucoup à faire en ce moment en Côte d'Ivoire. Le champ est ouvert. Et nous pensons que, comme les autres investisseurs qui viennent, l'Algérie a sa place. الصناعة الغذائية، الصيدلة، الإلكترونيات، إلى جانب الصناعة الميكانيكية، 4 قطاعات هي قاطرة المسعى الجزائري في اقتحام الأسواق الإفريقية، وتمهد الطريق نحو تصدير المنتوج الجزائري إلى الجوار الإفريقي، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الجولة التي ستشمل الطوغو والبنين. موفد قناة زير نيوز إلى أبيجان الإيفوارية عبد الرحمن بوضياف.